nandito niya nang iyang anak. Wala sila nag-aabot. Kalakat na si Ateria. Kay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag. Si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. Ala. Ay, ala, sis. Ala, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Ala, Christ. ala, lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, saan na ito? wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy.